Book 2. پنج 5. 5. کشورها و زبانها. Landen en talen. Landen en talen. جان اهل لندن است. John komt uit Londen. John komt uit Londen. لندن در انگلستان قرار دارد. Londen ligt in Groot-Brittannië. Londen ligt in Groot-Brittannië. او انگلیسی صحبت می کند. Hij spreekt Engels. Hij spreekt Engels. ماریا اهل مادرید است. Maria komt uit Madrid. Maria komt uit Madrid. مادرید در اسپانیا قرار دارد. Madrid ligt in Spanje. Madrid ligt in Spanje. او اسپانیایی صحبت می کند. Zij spreekt Spaans. Zij spreekt Spaans. پیتر و مارتا اهل برلین هستند. Peter en Marta komen uit Berlijn. Peter en Marta komen uit Berlijn. برلین در آلمان قرار دارد. Berlijn ligt in Duitsland. Berlijn ligt in Duitsland. هر دوی شما آلمانی صحبت می کنید؟ Spreken jullie allebei Duits? Spreken jullie allebei Duits? لندن یک پایتخت است. Londen is een hoofdstad. Londen is een hoofdstad. مادرید و برلین هم پایتخت هستند. Madrid en Berlijn zijn ook hoofdsteden. Madrid en Berlijn zijn ook hoofdsteden. پایتخت‌ها بزرگ و پر سر و صدا هستند. De hoofdsteden zijn groot en lawaaierig. De hoofdsteden zijn groot en lawaaierig. فرانسه در اروپا قرار دارد. Frankrijk ligt in Europa. Frankrijk ligt in Europa. مصر در آفریقا قرار دارد. Egypte ligt in Afrika. Egypte ligt in Afrika. ژاپن در آسیا قرار دارد. Japan ligt in Azië. Japan ligt in Azië. کانادا در آمریکای شمالی قرار دارد. Canada ligt in Noord-Amerika. Canada ligt in Noord-Amerika. پاناما در آمریکای مرکزی قرار دارد. Panama ligt in Midden-Amerika. Panama ligt in Midden-Amerika. برزیل در آمریکای جنوبی قرار دارد. Brazilië ligt in Zuid-Amerika. Brazilië ligt in Zuid-Amerika.